अस्सलाम वालेकुम जी। हमें बहुत से लोग इस मकसद के लिए राब्ता करते हैं कि वो जिन या परी को काबू में लाना चाह रहे होते हैं। देखें, ये अमाल जो है ये बड़े ताकतवर हैं। एक तो हदायत पे अमल करें। अगर आपके मुर्शद हैं उनसे इजाज़त लेना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि कई रास्ते ऐसे होते हैं जिनमें रहनुमाई की ज़रूरत पड़ सकती है। ये 100% काम करने वाले अमलियात हैं, वैसे नहीं दिए जा रहे। आसान अमलियात भी दिए जाएंगे, ताकि कोई भी इंसान अगर सिर्फ ये देखना चाहता है कि जिन्नात होते हैं, परियां होती हैं, इनको देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, काट काट के नहीं देखना, वरना फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये आम अमाल तो दिए नहीं जा रहे, ये ख़ास अमाल हैं, ख़ास मकसद के लिए। जिन लोगों को तस्हीर जिन और परी, यानी जिन और परी को काबू में लाने का शौक है, वो भी मुकम्मल वीडियो देखें। ये पहला अमल मैं बता रहा हूँ। तस्हीर जिन्नों पड़ी के लिए आफ्ताब गुरूब होने के वक़्त, यानी जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, एक छुरी फुलादी हमरा लेकर शहर से बाहर जाए, और यानी किसी वीरान जगह चले जाना है, और गुसल करके जामा पहने और इतर वगैरह लगा कर 2 रकत नमाज अदा करे, यानी नफल नमाज पढ़नी है 2 रकत। बाद आयतुल कुर्सी एक बार, 4 कुल एक बार पढ़कर अपने ऊपर दम करे, यानी एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और 4 कुल जो है उनको पढ़ना है और अपने ऊपर फूंक मार लेनी है, और छुरी मज़कूरा पर भी दम करके अपने गिर्द एक दायरा खींच ले, यानी एक फूंक छुरी पे भी मार लेनी है और उसको अपने गिर्द सर्कल बना लेना है और उसके अंदर बैठना है। और वक्त खींचने दायरा के आयतुल कुर्सी पढ़ता जाए, यानी जब दायरा खींच रहे हो उस वक्त दिल में आपने आयतुल कुर्सी पढ़ते जाना है। फिर दायरा के अंदर बैठकर एक बार सूरह जिन बावाज बुलंद पढ़कर दुआए सैफी को पढ़ना शुरू करे। दुआए सैफी अगर आपको नहीं मिलती तो गूगल में जाके दुआए सैफी दिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगी। अगर असनाए किरत में कोई शक्ल खौफनाक नजर आए, यानी जब आप पढ़ रहे हो, तिलावत कर रहे हो, आपको कोई सामने शक्ल कोई नजर आती है खौफनाक किस्म की, तो इससे हरगिज खौफ ना करे और ना इसकी तरफ कुछ इल्तफात करे। अगर वो कुछ कहे भी तो इसका कोई जवाब ना दे, सिर्फ अपने पढ़ने में मशगूल रहे। जब इनका बादशाह आए तो इससे अपना मतलब बयान करके इससे अहद व पैमान ले ले। यहाँ पे एक मैं चीज बता दूं, ये जो अमलियात होते हैं जिन्नों पड़ी हाजिर करने के, इनको ताबे करने के, इनकी तस्हीर के, ये आसान अमलियात मैं बता रहा हूँ, इससे बड़े बड़े मुश्किल भी हैं जो बड़े सख्त हैं, जिसमें मुर्शद की नज़र होना बड़ी ज़रूरी है। ये तो आसान है बिल्कुल। तो इसमें इंसान का खौफजदा होना या ना होना बड़ा काम करता है। जब इंसान खौफजदा होता है तो उसका टेम्परेचर कम होना शुरू होता है। ये जिन्नात बड़ी जल्दी इस चीज़ को भांप लेते हैं, लेकिन हिसार के अंदर बैठा हुआ इंसान बचा रहता है। लेकिन वो ऐसे ऐसे मामला करते हैं कि इंसान किसी ना किसी तरह हिसार से बाहर आ जाए। जैसे ही इंसान हिसार से बाहर आता है और उस पर खौफ तारी होता है, तो ये चीज़ें उस पर हावी हो जाती हैं, हमला कर देती हैं। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनजर रख के फिर अमल करना है। वैसे कमज़ोर दिन वाले हरगिज़ ये अमलियात ना करें, हम पहले कह रहे हैं। ये जहाँ सीखने के लिए लोग आते हैं उनसे भी गुजारिश है। तो यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के करें, वही हर चीज़ पे कादिर है, वही तमाम मखलूक़ात को पैदा करने वाला है। तो जो अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रखता है, याद रखिएगा वो किसी चीज़ से नहीं डरता। सबसे ये बड़ी बात है। ये एक मैं बड़ा ख़ास यहाँ पे अमल बताऊंगा, तमाम जंगली जानवर हाजिर हो जाए। ये एक ऐसी ताकत, एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए तमाम जो जंगल के जानवर होते हैं वो आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। जैसे जिन्नात की हाजिरी का अमल बताया गया, इसी तरह परियों की हाजिरी का बताया गया। ये भी बड़ा ख़ास अमल है। अगर कोई जंगल में जाकर इस हिर्ज को 3 बार पढ़कर एक फौलादी छुरी पर दम करे, यानी लोहे की छुरी पर दम करना है, अपने गिर्द एक दायरा खींचे और इसके अंदर बैठकर इस दुआ समसाम लफ को बेतदाद पढ़े और कहता जाए कि इलाही बहर के आई इर्ज जुमानी अमा मारा, ओ दरिंदा ओ हुआत वोश हाजर आइन, खुदा की कुदरत से जितने सांप
اور درندے اور پوش اس جنگل میں ہوں گے، سب حاضر ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح اولیاء اقدس اللہ سرا اپنے پیر کی زبان مبارک سے نقل فرماتے ہیں کہ بندگی حضرت شیخ محمد غوث گوالیاری تجھ سرا کوہستان قلعہ چنار پر 13 برس 7 مہینے اسکارو اچوال اور دعوت اسماع اعظام و عیدیہ وغیرہ میں مشغول رہے، لیکن جو کیفیت اس تاثیر حرز ایمانی میں پائی کسی اور میں نہ پائی، اور نیز فرماتے تھے کہ اگر مجھ کو اول ریاضیت میں اس کی تاثیر اور حقیقت معلوم ہوتی تو دوسری چیزوں کے پڑھنے کا قصد پابند نہ ہوتا، اس کو پڑھتا اور اسی کے ذکر میں مشغول رہتا۔ دہا کلامہ چونکہ یہ دعا نہایت سریل عجابت اور کثیر برکت ہے، اس واسطے بزرگان دین اس کو سینہ بسینہ رکھتے ہیں، اور جب سالک کو ہر طرح مؤدب اور پابند شریعت اور طریقت پاتے ہیں اور اس کا اہل بھی دیکھتے ہیں، تب ارشاد فرماتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں، ورنہ ہرگز اجازت نہیں دیتے۔ اس واسطے میں پکار کر کہتا ہوں کہ بلا اجازت مرشد رسول لیاقت ہرگز ہرگز کوئی صاحب اس دعا میں مشغول نہ ہو، ورنہ خوف رجت ہے اور ہلاک ہوگا۔ یہ عمل اصل میں یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ جو انسان اس عمل کو کرتا ہے وہ انسان یاد رکھیے گا، وہ دیگر مخلوقات یعنی کہ جانور وغیرہ دیگر مخلوقات جن کا یہاں ذکر کرنا مناسب نہ ہوگا، آپ عمل کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، لیکن اس میں مشاہد عامل یہ ہے کہ طہارت بدن یعنی صفائی، تصفیہ بدن، لزوم خلوت، کتمان سر، حصول اجازت، سلسلہ روایت، احتماع وضع، ترک حیوانات جلالی و جمالی دونوں، اگر جمالی سے پرہیز نہ ہو سکے تو مذائقہ نہیں، نہ محرم سے بچنا، محرمات احرامی سے پرہیز کرنا، تعظیم دعوت، استدراک، تقلیل علائق، حسن اعتقاد، عزم، نیت، صدق مرشد، بخور جلانا، استعمال عطر، معاذفت، دعوت، نماز قضا نہ کرے، عقل حلال، صدق کے مقام، تذرہ امبال، حرق عادت کے مشاہدہ سے اور ارواح کی ملاقات سے وقت نہ ڈرونا، یہ شرائط جو ہے یہ اگر انسان پوری کرتا ہے اور اگر چند رہ بھی جاتی ہیں تو فرض نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کی نیت و بڑا عمل جو ہے وہ دار و مدار کہہ لیں کہ ہوتا ہے۔ باقی یہ عمل کریں گے نقصان نہیں ہے، جتنے بھی میں نے بتائے ہیں۔ دوسرا جو عمل میں نے بتایا ہے اس میں اجازت ضروری ہے۔ باقی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی سبسکرائب کریں۔